हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय लॉन्ग व्लॉग। आमे सकाळु सकाळु सब कुआडे बाहरी गलु केते सारा मजा मस्ती कलु। वीडियो टी शेष जाए देखंतु निश्चय बुझी परिबे। मंदिर प्रभु शिव मंदिर पोखरी कष्ट करी हम गाड़ी पंक्चर हो गला। हमर जोग नहीं जिबार ड्रेस किनिया को ए मोटा पाई हमर पंक्चर हला मते कहन। बाबू आमर सोई पड़ी गुगुलू ए गुगुलू फैन लगी शोई बंद हो गला। आम आसिक पहुँची गलु रॉयल एम्पायर। ये शाढ़ी डिस्कसन चली शाढ़ी ना माड़ गोल कर पहुँची गलु डी हब रे दहीबरा खाइब चलो आम तापर आसी समस्ते दहीबरा खाइबापी डी हब। समस्ते ठिया गलु दहीबरा खाइबापी। साधाटा ताकू दियो नहीं खा मो आड़े कैमरा देखा ना तांको आड़े देखो फाटी गलानी पड़ी गला मन रे ड्रेस ने बिनो देखा बाय वन गेट वन को रे देखो ले ले बाहर कर टे शर्ट कुर्ती मोर दरकार नहीं बाहर कलु। तोर कौन एलु मला आर तो रजा तोर मोर मुझे छुआ खाली नहीं मौसी जेहेतु बड़ मौसी यहाँ मोपाई मुझे ब्लाकटा मोपाई नहीं देख न बाहर कौन गोटे खोलुन के अच्छे बुझे खोलु आउटे नहीं आउटे ये अच्छी नहीं आउटे थी देख ये बाबा हेरिया को गले कोड़ा तार छोट छुआ सार्ट आसिक देखा तार बेमुर गछ है मन इच्छा तार बुलूची आम 4 जनकर ये गली पड़ी ना वीडियो करी माड़ लगे रागिक पलि आसुनी कहीं रागिक पलाऊ मोर बिल हो गला एमानकर एपर्यंत जाए किसी हैनी एटा मु बहुत जोर गरम होती पलि समस्ते बिरियानी खाइबा आमर भेज कारण आम आइस खाऊनु एमानकर नॉनवेज राक्षस सब बही खाइबा राक्षस राक्षस आमर भेज आम शांत पिला नहीं आम भेज खाइबू आम एसी तले लसी खाऊचु आ ये राक्षस खाइबा आइस अच्छी चिकेन ना किए खाऊ आटी पड़ुची खाई पारुनी किसी आकाश होटेल फेमस बिरियानी पॉइंट धनी भाई बहुत धनी है पानी ना पानी जीवन बचाऊ जल ही जीवन ये जल ये हूँ आजीवन धनी जीवन ये सब बचन राक्षसुनी मैंने आइस बिरियानी खाइबे सरी चिकेन बिरियानी चिकेन राक्षस बिरियानी पलि आइला चिकेन बिरियानी आमर कहीं आसुनी पलि आना से खाइले राक्षस राक्षस गला बड़ बुढ़ाटे
ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି କି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ସେ କରୁଛି ଦେଖୁଛୁ। ହେଇ ହେଟା କି ହେଇ ରିଙ୍କି ରିଙ୍କି ଖାଉନୁ ଗପୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଗପିବାକୁ ମଲା। ଆକାଶ ହୋଟେଲକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟିଭି ଥୁଆ ହେଇଛି ଟିଭି ଲଗାଉନି। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଏଠି ପା ଏଇ ଏସି ପାଖରେ ବସି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ସେମିତି କମ୍ ନୁହଁ ତା ବି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଓହୋ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାକୁ ଗରମ ଗରମ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। କଚମର ଗୋଳେଇ ଦେବି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ରେଡ଼ି। ତାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି। ବସାଇଲିନି କାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ବନେଇବାକୁ। ବହୁତ ଠକିକି ଆସିଥିଲୁ ଏତେ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରି ଖାଇସାରିଲିଣି। ମୁଁ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସପିଂ କରିକି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଆଣିଛି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଗୁଗୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଆଉ ମୋ ଦେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ହେଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ବୋଉ ଗଡ୍ରେଜରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଦେଖେଇବାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।